Kana balaba. Vraiment, bon, bela jelen fo ka barkada. Oni chaoni baraji ka fo ena ko ne kana balaba do amena ɲɔgɔn sɔrɔ. Amena ɲɔgɔn sɔrɔ kuma jumɛn na ne bala côté amena ɲɔgɔn sɔrɔ 22 septembre a fêtera. Bala fitini abonnez-vous a bɛɛ ka abonné bala fitini ka page kɔnɔ. Jo bala fitini donc jo bala fitini page o bloquera sa bala fitini ne do. A bɛɛ ka abonné a kɔnɔ. Aw ka demande ci a ka Facebook ka nale nu ni fasi wɛrɛ o ka jugu ni kɔrɔlen. Dɔgɔ alisa ala k'i si tigiya. Fɛti banna Mali problème fɛti banna pewu. On ni cani baraji minnu ye fɛti kɛ mais anw minnu fana ma kɛ minnu ma kɛ aw fana ni caw ni baraji minnu ye fɛti kɛ aw ni caw ni baraji. Badenw ni ko ko kunadali ka dabila i bɛ kangari da dugu fitiri waliw ye ni tagama ma ba bolofini fana tɛ ban aw ni ala cɛ anw bɛɛ ka bɔ k'anw bɛ faso de fɛ k'an b'an ka jamana de fɛ jamana mun tigɛra fila ye i bɛ se cogo di ka dutigi ka du tigɛ fila ye o ka tila k'a fɔ k'a bɛ du yɛlɛma fɛti kɛ e bɛ se cogo di e ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya b'i bolo e ka masakɛ n'o yɛrɛ bɛ taa jamana fan dɔ in na f'o k'a négocier premier ministre n'o bɛ taa jamana fan dɔ in na f'o k'a négocier donc ni Mali tigɛra aw b'a fɔ de a tigɛra vraiment nin de ye anw da ye an k'an ka hɔrɔnya kɛ o tuma kidalikaw don jamana fila bɛ drapeau mun na drapeau fila bɛ jamana mun olu bɛ hɔrɔnya fêter sɔrɔsiw ma don kidalo fɛti banna fɛti ko 22 septembre in a fɛti m'a ɲɔgɔn patapata fɛti ye m'a ɲɔgɔn manamana fɛti ye m'a ɲɔgɔn kodɔnbali fɛti ye m'a ɲɔgɔn kunfin fɛti ye m'a ɲɔgɔn c'est-à-dire an t'an ka jamana fɛ an y'o de fêter an tɛ hɔrɔnya ye an y'o de fêter an ni tɔw tɛ kan kelen fɔ an y'o de fêter an jɛra ni kidali tilali an y'o de fêter an tɛ kidalikaw jate an y'o de fêter an mago tɛ kidalikaw la an y'o de fêter anw yɛrɛ mago fɛti de ka di anw ye an y'o de fêter dɔn de ka di anw ye an y'o de fêter y'a faamuya wa misigi de ka di anw ye an y'o de fêter anw n'an ka président bɛɛ ye kelen ye président in bɛ anw dɔn o de kama ala y'a sigi anw kunna ala b'a dɔn anw ni président mun ka kan ala y'o de sigi anw kunna parce que mɔgɔ bɛ bagan bɛɛ nɛgɛn k'a sɔrɔ ni filen jala ye fo ba fêti est-ce que an kun kan ka fêti kɛ 31 décembre an y'a fêter an ye Noël fêter an ye Pâques fêter an ye seli fitini fêter an ye seliba fêter an ye 8 mars fêter y'a faamuya an ye 11 mars fêter o tuma na an bɛ n'an si kɛ fêti la wa Mali kɔnɔ IBK ne bala y'a f'i na mun b'i jɛ o de ye ministre des ambiances i tɔ ye k'o de créer i kan ka ministre des ambiances de créer le seul pays qui a eu ministre des ambiances ça c'était au temps de Mobutu. Il y a Fama Zahir, ministre des Ambiances. Descends du Bodeni. Est-ce que tu vas diriger par ministre des Ambiances? Mali du Bodeni que tu as descendu Bamako Takachanoui. Ça reste que ministre des Ambiances. Moro Fabe ka fara au be kulangala. Moro Babe ka fara dugudon yera sona kulangema. Jamana bebi ka sa karamoro sona kulangema. Jamana bebi ka fara yo famewa moru sona kulangema. Jamana bebi ka fara somo sona kulangema. Jamana bebi ka fara ya fama jamana jolaw olu fana sona kulangema. An bɛ taa mun de kulonkɛ kɛ ya faamuya wa n ko hɔrɔnya n'a bɛ taa n ko sɔrɔsiw kun kɔrɔta ne de b'a kɛ an ka jamana yan hɔrɔnya la aw minnu kalanna hɔrɔnya la est-ce que hɔrɔnya la mɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ kɛ jamana ko la k'i ta ye jamana ko ye e b'i fa jamana fɛ e b'i ba jamana fɛ est-ce que mɔgɔ mun bɛ a ka jamana fɛ est-ce que jamana tilalen fila ye o tigi bɛ yɛlɛma hɔrɔnya kulonkɛ fêter jamana tilala fila ye e ma se ka jamana fara ɲɔgɔn kan e ko k'e b'i ka hɔrɔnya fêter hɔrɔnya yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ ka juru tɛ n kan na hɔrɔnya kɔrɔ an ta y'an ka jamana ye hɔrɔnya kɔrɔ an sago b'an ka jamana na hɔrɔnya kɔrɔ minnu sera ka jamana minɛ bakura den buguri seriw la ka anw ka yɛrɛma hɔrɔnya d'anw ma jamana kuru kara bɛɛ donc n'o sera anw bɛ content ok u y'a minɛ ka bɔ nanzaraw bolo k'a minɛ k'a bɔ bakura denw bolo ka jamana minɛ k'a bɔ buguriseriw bolo k'a bɔ muso tafe siribali denw bolo ko anw ka hɔrɔnya sɔrɔla don min na ni bakura den buguriseriw tilala ka na ka jamana tigɛ fila ye ni aw ko k'aw bɛ hɔrɔnya fêter hɔrɔnya ye jumɛn ye est-ce que aw ta y'aw yɛrɛ ye n'aw ta y'aw yɛrɛ ye aw tɛ se ka don aw ka jamana fankelen na aw tilala ka hɔrɔnya fêter o tuma hɔrɔnya ye mun ye hɔrɔnya ye jumɛn ye
Sɔrɔdasiw ma don Kidal aw ko k'aw ye hɔrɔn ye sɔrɔdasiw tɛ se ka don Kidal aw ko k'aw ye hɔrɔn ye jamana wolomasiri tabagaw sɔrɔdasi de bɛ wele bamanankan na ko wolomasiri tabagaw jamana wolomasiri tabagaw olu tɛ se ka don jamana fan dɔ la aw ko ko aw ye hɔrɔn ye jamana drapeau o tɛ jamana fan dɔ la aw ko k'aw ye hɔrɔn ye jamana kɔnɔ jamana fan dɔ bɔra aw bolo aw ko ko aw ye hɔrɔn ye o tuma hɔrɔndenya ye jumɛn aw ye hɔrɔn ye un état dans un état n'aw ye hɔrɔn ye o tuma na Kidal tɛ hɔrɔnya n'aw aw ye hɔrɔnya fete o tuma Kidalikaw dun ni aw bɛ taa ni sɔrɔdasi minnu tɛmɛna est-ce que sɔrɔdasiw an k'an sigi an ka miiri est-ce que aw bi ka tɛmɛ tenni bɛ aw la aw bi ka tɛmɛ maramafɛn bɛ aw bolo aw bi ka tɛmɛ ka disi gosi ni cɛya ye aw ka jamana tigɛlen no fila ye k'aw disi gosi ni drapeau ye aw ka jamana tigɛlen no ni fila ye ka fanfari fɔ aw kun aw ka jamana tigɛlen no ni fila ye ka kɛlɛkɛminɛn yira aw ka jamana tigɛlen no ni fila ye ka marifakisɛ yira o bɛ aw bolo jamana tigɛlen no fila ye sari bɛ aw bolo jamana tigɛlen no fila ye bɛrɛdɛn bɛ aw bolo jamana tigɛlen no fila ye hélico bɛ aw bolo jamana tigɛlen no fila ye marifa bɛ aw bolo jamana tigɛlen no fila ye aw bi ka tila k'aw ɲɔgɔn minɛ ka tagama cɛya la k'aw kun wuli ka drapeau lajɛ k'aw kun wuli ka dugudenw lajɛ k'aw kun wuli ka jeliw lajɛ k'aw kun wuli ka funɛw lajɛ k'aw kun wuli ka garangaw hɔrɔnya la aw minnu kalanna hɔrɔnya la est-ce que hɔrɔnya la mɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ kɛ jamana ko la k'i ta ye jamana ko ye e b'i fa jamana fɛ e b'i ba jamana fɛ est-ce que mɔgɔ mun bɛ a ka jamana fɛ est-ce que jamana tilalen fila ye o tigi bɛ yɛlɛma hɔrɔnya fete jamana tilala fila ye e ma se ka jamana fara ɲɔgɔn kan e ko k'e b'i ka hɔrɔnya fete hɔrɔnya yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ ka juru tɛ n kan na hɔrɔnya kɔrɔ an ta y'an ka jamana ye hɔrɔnya kɔrɔ an sago b'an ka jamana na hɔrɔnya kɔrɔ minnu sera ka jamana minɛ bakura den buguri seriw la ka anw ka yɛrɛma hɔrɔnya d'anw ma jamana kuru kara bɛɛ donc n'o sera anw bɛ content ok u y'a minɛ ka bɔ nanzaraw bolo k'a minɛ k'a bɔ bakura denw bolo ka jamana minɛ k'a bɔ buguri seriw bolo k'a bɔ muso tafe siribali denw bolo ko anw ka hɔrɔnya sɔrɔla don min na ni bakura den buguri seriw tilala ka na ka jamana tigɛ fila ye ni aw ko k'aw bɛ hɔrɔnya fete hɔrɔnya ye jumɛn ye est-ce que aw ta y'aw yɛrɛ ye n'aw ta y'aw yɛrɛ ye aw tɛ se ka don aw ka jamana fankelen na aw tilala ka hɔrɔnya fete o tuma hɔrɔnya ye mun ye hɔrɔnya ye jumɛn ye sɔrɔdasiw ma don Kidal aw ko k'aw ye hɔrɔn ye sɔrɔdasiw tɛ se ka don Kidal aw ko k'aw ye hɔrɔn ye jamana wolomasiri tabagaw sɔrɔdasi de bɛ wele bamanankan na ko wolomasiri tabagaw jamana wolomasiri tabagaw olu tɛ se ka don jamana fan dɔ la aw ko ko aw ye hɔrɔn ye jamana drapeau o tɛ jamana fan dɔ la aw ko k'aw ye hɔrɔn ye jamana kɔnɔ jamana fan dɔ bɔra aw bolo aw ko ko aw ye hɔrɔn ye o tuma hɔrɔndenya ye jumɛn ye aw ye hɔrɔn ye un état dans un état n'aw ye hɔrɔn ye o tuma na Kidal tɛ hɔrɔnya n'aw aw ye hɔrɔnya fete o tuma Kidalikaw dun ni aw bɛ taa ni sɔrɔdasi minnu tɛmɛna est-ce que sɔrɔdasiw an k'an sigi an ka miiri est-ce que aw bi ka tɛmɛ tenni bɛ aw la aw bi ka tɛmɛ maramafɛn bɛ aw bolo aw bi ka tɛmɛ ka disi gosi ni cɛya ye aw ka jamana tigɛlen no fila ye k'aw disi gosi ni drapeau ye aw ka jamana tigɛlen no ni fila ye ka fanfari fɔ aw kun aw ka jamana tigɛlen no ni fila ye ka kɛlɛkɛminɛn yira aw ka jamana tigɛlen no ni fila ye ka marifakisɛ yira o bɛ aw bolo jamana tigɛlen no fila ye sari bɛ aw bolo jamana tigɛlen no fila ye bɛrɛdɛn bɛ aw bolo jamana tigɛlen no fila ye hélico bɛ aw bolo jamana tigɛlen no fila ye marifa bɛ aw bolo jamana tigɛlen no fila ye aw bi ka tila k'aw ɲɔgɔn minɛ ka tagama cɛya la k'aw kun wuli ka drapeau lajɛ k'aw kun wuli ka dugudenw lajɛ k'aw kun wuli ka jeliw lajɛ k'aw kun wuli ka funɛw lajɛ k'aw kun wuli ka garangaw lajɛ k'aw denw lajɛ k'aw faw lajɛ k'aw baw lajɛ k'aw musow lajɛ k'aw balimamusow lajɛ ka tila k'aw kun wuli k'aw ye cɛ ye jamana tigɛlen fila ye e cɛw a tɛ sabali wa aw bɛ ka janto jumɛn dɔn est-ce que an ka tiɲɛ fɔ minnu ye marifa ta sɔrɔdasiw ne bala bɛ aw fɛ wa n bi sa aw nɔfɛ mais janto dɔn wagati tun tɛ aw kun kan ka maloya ka dɔ ka voter ka défiler aw kun kan ka maloya k'aw kun wuli ka dugudenw lajɛ aw kun kan ka maloya ka tɛmɛ jamanadenw ɲɛkɔrɔ aw kun kan ka maloya ka tɛmɛ baw ɲɛkɔrɔ aw kun kan ka maloya ka tɛmɛ faw ɲɛ ko aw b'aw disi gosi ni cɛya ye ka sɔrɔ jamana tigɛlen no fila ye
aw de tara kɛlɛ kama sɔrɔdasiw aw de tara kɛlɛ kama sɔrɔdasiw aw de bi ka sara kɛlɛ kama sɔrɔdasiw faso nafolo bi ka di aw de ma sɔrɔdasiw aw de y'a choisi sɔrɔdasiw aw ma jagoya aw de ye kɛlɛ kalan aw de bi se kɛlɛ la aw de bɛ jamana dɔn aw de ye jamana den ye aw de ye jamana ni ye aw de ye jamana gese ye aw de ye jamana kalan aw de kan ka sa jamana ye mais aw ka kɛlɛ kɛ ka t'aw jɔ u kana sɔn aw ka don Kidal là d'accord mais aw man kan k'aw disi gosi k'aw bɛ cɛya fɔ aw n'aw ka cɛya Amadu Kufa ka loi bɛ yen aw n'aw ka cɛya Hakimi loi bɛ yen aw n'aw ka cɛya nanzaraw ka loi bɛ yen aw n'aw ka cɛya aw ma se ka don Kidal aw ma se ka maloya i kana don Kidal mais ka tila ka taa défilé aw kana don Kidal mais ka tila ka taa aw disi gosi cɛya kɛnɛ kan k'aw disi gosi hɔrɔndenya la k'aw disi gosi cɛya kɛnɛ kan k'aw disi gosi jeliw ɲɛna k'aw disi gosi hɔrɔnw ɲɛna jeliw b'a dɔn ko aw ma don Kidal aw faw b'a dɔn k'aw tɛ se ka don Kidal aw baw b'a dɔn k'aw tɛ se ka don Kidal aw musow b'a dɔn k'aw tɛ se ka don Kidal aw denw b'a dɔn ko Kidal tigɛlen don aw la fini kura ka di aw ma ko aw ka wuli ko ka tila k'aw disi gosi hɔrɔndenya la aw ni jamana mun bɛ frontière bɔ olu b'a dɔn aw ka dugu tigɛlen don fila ye burukinabew ɲɛna aw k'aw disi gosi ivoiriyɛnw ɲɛna aw k'aw disi bɛɛ bɛ télévision lajɛ bɛɛ b'a dɔn ko jamana tigɛlen don fila ye hɔrɔnden bɛɛ ɲɛ b'a la kabila bɛɛ ɲɛ b'a la kɔrɔfɔmɔgɔ bɛɛ ɲɛ b'a la kɔkanmɔgɔ bɛɛ ɲɛ bɛ jamana tigɛlen na fila ye o sɔrɔdasiw bɛ tila k'u disi gosi o sɔrɔdasiw bɛ tila ka bɔ ka défilé mun na kɛlɛ yan aw bɛ se kɛlɛ la o tuma na Mauritanie sɔrɔdasi minnu bɛ yen u nana mun na Tchad sɔrɔdasi minnu bɛ yen u nana mun na ha Union africaine ka sɔrɔdasiw bɛ yen mun na nin ye disi gosi wagati ye nin ye 22 fête wagati ye aw hakili bɔra Salon Tchad président o muso nana k'aw bɛɛ dɔgɔ la Tchad président muso c'est à dire kuma man jugu ko kuma ko mun ye ɲɛ k'a fɔ cogo ko kuma ko mun y'i tiɲɛ k'a fɔ cogo ko ni kurunin ka ɲi mɔgɔ n'i sigiɲɔgɔn tɛ ni kumakan kunkurunin ye Tchad président muso ko Mali sɔrɔdasiw bɛ dɛsɛ yɔrɔ min na ko Tchad sɔrɔdasiw bɛ tɛmɛ yen kan ko Mali sɔrɔdasiw bɛ boli yɔrɔ min na ko Tchad sɔrɔdasiw bɛ tɛmɛ yen kan k'ale bɛ Tchad sɔrɔdasiw fo a jɔyɔrɔ la ka n'an dɔgɔya f'an fadugu kan parce que ale nana an dɛmɛ ka na k'an lakari an fadugu kan an ka jeliw cɛla jeli ma se ka micro minɛ k'a jaabi kana k'an lakari funɛ ma se k'a jaabi État ka nin jeli baden jeli ma se k'a jaabi État ka nin funɛ baden funɛ ma se k'a jaabi e ni Ala cɛ hɔrɔndenw cɛla jamana wɛrɛ masakɛ an ka masakɛ muso o ka jeli muso ma se ka micro minɛ an ka masakɛ muso o ka jelikɛ ma se ka micro minɛ an ka halala jeliw olu tɛ tubabukan mɛn de wa a ma se ka bayɛlɛma olu ye an ka ORTM o ka tila k'o bɔ ko Mali sɔrɔdasiw bɛ dɛsɛ yɔrɔ min na ko Tchad sɔrɔdasiw bɛ tɛmɛ yen kan k'anw ka kɛlɛkɛcɛw bɛ boli yɔrɔ min na k'ale ka kɛlɛkɛcɛw bɛ tɛmɛ yen kan a fadugu anw ka hɔrɔnya kɛmɛ kan o san yɛlɛma tuguni o sɔrɔdasi kelenw bɛ anw fɛ yen anw ka tila ka hɔrɔnya fêter mandenkaw aw k'aw miiri a fɔ nin fête kɔfɛ faransiya dɔ bɛ se ka bɔ k'i bɛ video kɛ ko carte nina ko a fɔ nin fête kɔfɛ faransiya dɔ bɛ se ka bɔ k'i bɛna passeport ko kuma fɔ an ye a fɔ nin fête kɔfɛ faransiya dɔ bɛ se ka bɔ ko e bɛ na i jɔ ko ambassade man ɲi appareil tɛ yen ambassade man ɲi i y'a faamuya wa est-ce que faransiya dɔ bɛ se k'o fɔ wari mun donna nin fête la o tun tɛ faransiyaw ka carte nina ko ɲɛnabɔ o tɛ baarakɛla dɔw ta pour que carte nina ka teliya o tun tɛ baarakɛla dɔw ta pour que o tɛ mansin dɔw san pour que faransi passeport ko o bɛ se ka ɲɛdɔn a fɔ nin fête mun wari mun donna nin na faransiikaw bɛ wari mun ci bi lundi in na a fɔ o wari ka na di u somɔgɔw ma u fa n'u baw ma denmisɛnninw ka kalanko la u fa n'u baw ma musokɔrɔbaw ka furako la u y'a faamuya wa malo sɔngɔko la dengudiko la kɔɲɔko la est-ce que a b'o dabila dɔgɔtɔrɔw bɛ grève la i y'a faamuya wa dɔgɔtɔrɔw ka problème ma ɲɛnabɔ aw bɛ taa miliyari don i y'a faamuya wa 22 septembre la hôpital t'aw fɛ yen aw bɛ taa miliyari don 22 septembre là. Mais pourquoi on fait la fête? Quelle fête? La fête est terminée. Quel problème est réglé? Voilà, aujourd'hui, la fête est terminée. Fantandéon. Ok, il faut que impôt saraki. Fantandéon. Akulanga banapeu. Ok, qu'est-ce que ça a servi? Est-ce que Mali avancera même ni Missi Kara Djarati?
Moune Nyenabora après la fête. Ça servit quoi si c'est pas pour influencer pour influencer les autres pays pour rien du tout. Mais attends, n'était dabri ni point combien? N'était dabri ni point combien? Aïta Gabriel Touré là, il ne pas fauché kuna. Aïta Gabriel Touré là, il n'y a pas de Bedjakika moro opéré. Aïta Gabriel Touré là, docteur Obe Chouenina. Aïta Gabriel Touré là, derrière nous bika ça pour rien. Aïta Pongé, faut y manier bon Pongé. Aïta hôpital di Malla, moune nyana bora yeno. Aïta Suguba kononana, nyamambe yiniga moro dum. Aïta communauté kono, ce sont des folobi fo. Aïna communauté 1 kono, il be boka bi bogodi là. Aïta communauté 3 kono, faut y manier bo. Aïta communauté 4 kono, moune nyana bora. Faut y de manier bo, ni ya boka yiri ju pentri depuis Moussa Clé. Jamana tigele fly en alantelse ko makan makasa yo famewa makasa dubadum boyikele ate defle fo ka dien amara Abdoulaye Sodo abe so nga defle jamana tigele fly chaque amaoula bue aidara fa munya bo jamana inga jamana tigele fly abe so nga defle jamana tigele fly ha bala kale be so nga misiri wole jamana tigele fly ha chamukoroba ka bo segu abe so Koromagalaka ou quoi chokoroba abe so nga defle jamana mu tigera fly mo be se ka defle o jelu nyana jamana tigele fly mo be so nga fo kibi disu gosi cheya kuma na un pays qui est coupé en deux. Quelle indépendance? Quelle indépendance a fêté? Votre pays est divisé en deux. Bachar Alassane, jusqu'à récupérer tout son territoire, il n'a pas fêté l'indépendance parce qu'il sait qu'il n'avait pas son indépendance. L'indépendance Libye est passée. Qui peut dire à les Libyens de faire indépendance? Ils savaient que parce que le pays n'est pas stable, allez-y dépenser tous ces milliards-là. Alors qu'il y a problème des hôpitaux, il y a problème il y a manque d'éducation. Il y a, hein? Même les élèves ne partent pas à l'école, surtout des étudiants, les professeurs. Hein? Il y a tous ces problèmes-là. Les professeurs sont en train de faire des grèves à cause de leur argent et avec vous doivez aller dépenser combien de milliards pour l'indépendance alors que vous n'êtes pas indépendant? Que ça soit clair. Tout le monde sait que le problème du Mali, c'est la France. Je vais vous dire. En mettant mon Horonya fêté. Ok, Horonya fêté à Banan. Jelou Segounou Gasso, Artisou Segounou Gasso, et à Fama Mounoube excellent la bête Tarikasso, problème du Manyanabora. Problème du Manyanabora. Problème du Manyanabora. Amadou Koufak be Nord là. Ya Famawa, Tchedo be Kidal. Amadou Koufak loi be centre là. Donc loi be Kidal. Donc loi be Bamako. Ok, mana aube mouni fêté. Allez, n'a pas fait que Horonya koni fêté. Parce que ambe Djonya là. Nante Djonya là, anga Jamana Tantai. Ni Jamana Tantai John Tabu. An sago tanga Jamana kono John Sagobe. Ambe mouni fêté. Horonya fêté konte. Maba fêté urama. Mais indépendance fêté tisega ken ni Jamana fandoma fêté. Indépendance fêté tisega ken ni drapeau bika jini. Indépendance fêté tika ken ni drapeau jiginonu. Indépendance fêté tisega ken ni sorasu te de Dugube. Indépendance fêté tisega ken ni président ere tisega ta Dugu fambe. Et antefa feti la et angoko jamana ko masake bi ka nafulo dun on ni masake ka je ka dun oteni ko kamugo on beko ko Mali ubi ka Mali nafulo dun ko kamugo be mata feti la don ya organiser au be mata feti la kata kulongeke an beko ko demsanu wa feti ko inige boy e demsanu wa feti ma usa na untai an beko ko jamana nafulo bi ka du zon fe e an yere nu ma dun an beko ko jamana kono ko dogotoro sote wari muka ka dogo parce que fama tese ka war dun na ma war dun ko ke nous ma from do organiser ka war dun au senfe ya fama wa ou be feti do organiser ka war dun au senfe soit ou bina conférence do ka war dun au senfe soit ou be ballontan do ka war dun au senfe soit ou bina ya fama wa ni ko kirikara doye na fate ko kirikara muna soit ka ko famo do wole ka war dun au senfe soit ka fendo labe olufe ka war dun au senfe wari tise ka dun ni dun kun do talo Auni alache journaliste beko ko fo ite Mali kesu kono bli arasa ko fo ite kesu kono bli journaliste beko ko fo ite kesu kono bli fo ite kesu kono kuma wari fête de indépendance organisée la ni mouye beba do fantantise ka keo nié michi kant kele blakoro ninga boloko la asomo de nobola bebo kalam
Chani blende, sitan blende, tenen blende, balablé à dambe, à dankse, dambe, ne de à dankse, kuma badi. One love à vous tous. Dabri.com, Morota Dabri on de la choqué pour éduquer. Kaoula Kariwala Sakao yere lak de mama. www 22 septembre fete.yao.fr Nafolo perdi 0. IBK, c'est 0 plus 0 est égal à 0. 0 multiplié par 0 est égal à 0. 0 divisé par 0 est égal à 0. Ni guerre la ibe tien avec contaminé de. Ne a fauniana. One love à vous tous. C'est un point yiri dugu free. Kana balaba. Kiri ani woyo. Kunfin shubaga. Soma atubabulama. Bamana awalidulama. Kana balaba. Jelu aywa. Aw nya bala de horon ñu munke akon ma du wala ni mum se ga kuma o ti micro la blale no sitan de tero yiri dugu la free abonnez-vous joba bala fitini beki abonné bala fitini ka page kono ni ya sebe joba la fitini yele mana kra bala fitini donc abonnez-vous bala fitini page kono abena kla ka vidéo la be avec la ka aller de bisa ta quête wala one love à vous tous ni ne kana bala bado ne ba fo karamo dasiri ne mayne